vlogger. Agi sa tag Polytechnic nya si Weweb nara daw sa kanto uhaw. Elang wala to isa yaran na day. Grabe, nagbana-banha sa buntag. Let's go! Alright, so what's up guys? Welcome back again to my channel. Mic check, 1, 2, 3. Maintag na ay audio si Nico. Pagasa ta guys. Kay watay gas. Alright. Kalimot kog on sa recording buttons. Nice. Di na noon init. Weweb. Kiki. Hala? Hala? So, yun guys. Hindi nagre-record dahil naka 4K. Try natin tong 1080. So, try lang. By the way guys, this is a test run motovlog. Dahil hinahanap ko pa yung tamang timpla ng aking GoPro. First time ko ulit mag-vlog eh. Motovlog pala, sorry. Eh, hindi ko masyadong kabisado kung anong magandang timpla o yung ano ba magandang basta yan. Ay nako, sabi tak-tak. Alright. Di kabisadong daan. Oh, di kabisado ang motor. Ay, nako! Right to more. Di, kasi huminto kami guys. Tapos yung mga kasama namin nauna. Huminto kami kasi inayos ko itong aking settings ng aking GoPro. Yun pala yung term, settings. Oh, tangina! Settings pala. Settings pala guys. By the way guys, nasabi ko na ba kung saan kami pupunta? Well, kung hindi pa, pupunta kami sa Maitom, Sarangani Province, kung saan ay papalamig kami muna kasi na masyadong napakainit na panahon. So we're back again in the road dahil kami ay nagpahinga konti. May hinintay kaming mga kasama at ngayon babalik na kami. Time check, it's already 8 in the morning. Here we go. 1, 2, 3, go!
Gigi. Kita to eh. Puros ba to? Tanan? Ha? Tanan? Sarap to ng GoPro. Hey! Okay, puta. Army sa. May army diyan. Puta ka churong bikog. Wait lang. Hi. There's water. It's so water. Di ka mapil, Web! Mapil? Thumbnail ba? Thumbnail. Yan, sa tungaod, di oh. Yan na, kayo ginadala ko. Sige lang. Lala! Hilo gago. Diba, madala ka na ikaw. No, hindi na. Tinood eh. Already! Ayaw, nagkaan! Piyawa. Labi ko na kuntiin. Oh. Paano lang sa nakitog eh? Oy, ang kwan, Jess. Ang slipper. Ang shark, ang stand, ang ayaw ko yung gago. Nagpakalso gani ko. Piyawa. Putang ina. Wait lang, dito masuot. Ano gago? Alala, saan na mukha ni? Agi, babay vlogger. Agi. Sino Web? Labay nagpaturon. Gigi, labay mic. Alay ba? Lolo, Web boy, di mo ma-enjoy ang moment. Enjoy na po dali. Ha? Sakit kaya kung iyan katawa ka. Still na ay, ala ginahimo kag clown bay. Sa mas bidita eh. Ginahimo kag clown. Web. Sino Web? Kabalo ko say kulang nimo Web. Kuan lang Web kanang guts. Wala ko guts. Ha? Ako na lang, courage. Wala pod. Kuan na lang lamok. Bullshit kang lamuka ka. Dali mo! Lamig. Web. May duli, Web. Tara ba? One time lang. Pasikat ako. Kurbada ko nag 90 kilometers na rin. Sama. Alin na oy? Dili man pasikat. Ang tawag ani choy. Yeah! Sino Mick? Yan. Maitom. Dapat na igaw sa baba. 1, 2, 3, go. Sa daw na pala maitom nito spring. Patutuya!